صحیح چلیں یہ ڈبل اے تو نہیں آ پائے ان کو میں پھر ابھی ٹرائی کرتا ہوں. ہلو ہاں جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی کیا حال ہے جی, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. غریب بھائی دیکھیں میرا سوال ہے, میرے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ اور کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سویڈن میں, اور سویڈن کہہ رہا ہوں, یہ اسپین, پرتگال اور رشیا میں انسیسٹ الاؤڈ ہے بٹوین ٹو کنسلٹنگ ایڈلٹس. اچھا سویڈن کہہ رہا ہوں, پرتگال اور یہ جو اسپین ہے, یہ اصل میں دیکھیں سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آج سے 20 سال 30 سال کے بعد اگر کوئی ایسا بیسٹیالٹی پہ کوئی لا اپروو ہو جائے, یا ایون پیڈوفیلیا پہ, تو موریلٹی کا کیا ایشو بیٹھے گا؟ موریلٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ صرف سمپل سیدھا سادہ سا جواب اس کا میرے پاس کوئی یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرض کریں گے اگر پیڈوفیلیا, یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو, ٹھہر ایک منٹ بات سنیں غور سے, اگر انسیسٹ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کتنا انسیسٹ کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, مگر ہے تو ویسے مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں انسانی گوشت کھانے پہ کیا سزا ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور. انڈیا میں کیا ہے؟ ناٹ شیور. امریکہ, یو کے, عراق, ایران, کوئی لا ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. رشیا. آئی گیس کینیبلزم پہ کوئی لا ایگزسٹ نہیں کرتا شاید. تو اگر کینیبلزم پہ نہیں کوئی لا ایگزسٹ کرتا یا کینیبلزم منع نہیں ہے تو لوگوں نے کینیبلزم شروع کر دیا؟ نہیں مگر پھر بات یہ ہوگی نا کہ موریلٹی کہاں جائے گی؟ ابھی آ جائیں گے ادھر بھی, مگر ذرا پہلے مجھے یہ بات بتائیں کہ لوگوں نے کینیبلزم کیوں نہیں شروع کیا؟ پھر کوئی اندازہ لگائیں شاید آپ کو اندازہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی بینگ انسیسٹیس یا اپنے ماں بہن بیٹی کے ساتھ سیکس کرنا یا اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس کرنا, ڈز اٹ میک سینس اور ناٹ؟ نہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو پھر سمپل سی بات ہے کہ آئی تھنک کہ بیسک ہیومن نیچر میں ہی نہیں, اور آئی تھنک نہیں, اس بات کا ایویڈنس ہے تو لیگل تو ہے نا, مگر لاز تو پاس ہوئے, اس کا مطلب یعنی کہ تھرو ڈیموکریسی وہ لاز اپروو ہو گئے تو لیگل ہو گئے نا ان کنٹریز کے اندر. لاز انسیسٹ کے لیے بھی یار آپ ایسے ہی بات نہ کریں, انسیسٹ کے لیے بھی اس طرح سے لاز کوئی نہیں پاس ہوئے, صرف ایک کوئی اسٹیٹمنٹ کہیں لکھ دیتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی انسیسٹ کر بھی رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کرنے دو, ٹھیک ہے. مگر اگلی بات اب سنیں ذرا دھیان سے. اس بارے میں ایک ڈاکٹر تھی, میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا, پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا. جی بولیے. انہوں نے پراپر ریسرچ کی, جو کہ ریسرچ کو 30-40 سال پہ بیس تھی. اچھا. انہوں نے ان بچوں پہ ریسرچ کی جو کہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو آپس میں سیکشول اٹریکشن فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو بچے آپس میں کٹھے پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں ان کو سیکشول اٹریکشن نہیں فیل ہوتی. اور جو ریسرچ پیپر انہوں نے لکھا تھا, لوگوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو خود ریپیٹ کر کے کئی بار دیکھا, اور انہوں نے ان بچوں کو جو کہ ساتھ ساتھ جوان ہوئے, بچے تھے چھوٹے کٹھے اور پھر بڑے ہوتے گئے ساتھ ساتھ, وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے اگر ان کو اوپر کوئی سوسائٹل پریشر نہ ہو. اگر سوسائٹی کا پریشر ہے کہ ہاں جی اب کزن سے شادی کر لو, تو وہ پھر ہو جاتی ہے. مگر اگر ان پہ کوئی پریشر نہ ہو تو they don't want to get married with one another. نہ وہ سیکس کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے, وہ ایک دوسرے کو بہن بھائیوں کی طرح دیکھتے ہیں. اور یہی چیز ہے مین جو کہ اس چکر میں ہوتی ہے. ایون کہ دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار عورتیں ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, بیٹی ہوتی ہے, بیٹی جو ہے وہ ماں بیٹی کو پالتی رہتی ہے, اور کل کو وہ بیٹی جوان ہو کے باپ کے سامنے آ جاتی ہے, تو باپ کو اس کی طرف بیٹی والی فیلنگ نہیں آتی کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہا. تو اصل میں انسیسٹ کا اس سے ایک کنکلوژن نکلا بڑا زبردست, جو کہ سائنٹیفک کنکلوژن ہے, یہ ہے کہ جب آپ کلوزلی ریلیٹڈ رشتوں میں بھی ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ باپ بیٹی کو گلے نہیں لگا سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ الٹا انسیسٹ کی طرف انکریج ہوتا ہے. وہ چیز کہ آپ بچوں سے آپ کا ڈسٹینس ہے, آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں, کل کو آپ ایسی پوزیشن میں آئے ہیں جس میں آپ اکیلے ہیں یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہے, تو لوگوں کے دل میں خیال آتے ہیں. جیسے کہ مفتی طارق مسعود کی ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے جس میں کسی بندے نے اسے یہ خط بھیج دیا کہ ہاں جی بیٹی میرا سر دبا رہی تھی اور مجھے اس پہ شہوت آ گئی. وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ آپ نے ڈسٹینس بیچ میں اتنا رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بھی بچیوں کے طور پہ نہیں دیکھ رہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک الٹی طرف لے کے جاتی ہے بلکہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انسانی گوشت کھانا ایک ٹیبو ہے,
उसी तरह इंसेस्ट भी एक टैबू है, लोग खुद ही नहीं करते भाई, लोग खुद नहीं करते। अगर आप लोगों को राइट तरह से अपब्रिंग करें तो लोग इंसेस्ट की तरफ नहीं जाते, मगर आप बीच में पर्दों की दीवारें हाइल करें तो लोग ज्यादा इंसेस्ट करेंगे। और मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अमेरिका से या स्कैंडिनेविया से ज्यादा इंसेस्ट होती है। ठीक है, आजकल आप देखें, अखबार उठाएं, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप स्वीडन का अखबार उठाएं, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अखबार उठाएं और सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मिला लें, और आपको साल में शायद 1-2 खबर भी नजर ना आए जिसमें किसी ने अपनी बेटी का रेप किया हो और उसे मर्डर किया हो। और पाकिस्तान में आप आज का अखबार उठा लें, पूरे पाकिस्तान के अखबार आज उठाएं, मैं आपको चैलेंज करने पर तैयार हूं कि आज भी खबर छपी होगी जिसमें किसी बाप ने बेटी का रेप कर दिया होगा, बहन का भाई ने रेप कर दिया होगा, बेटी का किसी और ने कर दिया होगा, मामे ने भांजी का कर दिया। रोज इधर से तो लोग हज पे लेके जाते हैं भांजियों को और जाके मक्के मुकर्रमे में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है उधर उनके रेप शुरू कर देते हैं। अब एक भांजी थी, वो एक और लड़की थी, वो अपने मामू के साथ चली गई हज करने, और उस मामू ने उधर जाकर लड़की का रेप कर दिया, क्योंकि वो उसके साथ उन्होंने पता नहीं क्या तमाशा किया था कि वो उसका निकाह करके उसके साथ झूठा ले गई। और फिर इस तरह भी करते हैं कि मामू भांजियों को अपनी बीवियां बना के बाहर वीजा दिलवाने ले जाते हैं, और जब वो उधर ले जाते हैं तो जाके जो भांजी होती है उसका वो रेप शुरू कर देते हैं। नहीं अब तुम तो मेरी बीवी इधर के कानून के मुताबिक, तो चलो जी अब करें रेप। ये केसेस पाकिस्तान में क्यों ज्यादा होते हैं, इस्लामी दुनिया में क्यों ज्यादा होते हैं? सऊदी अरब में इंसेस्ट इतनी हाई है, स्टैटिस्टिक्स बाहर आए थे जिनके मुताबिक पता लगा था कि सऊदी अरब में बहुत हाई है। पाकिस्तान में आप किसी औरत से पूछ लें, हर कोई यही बताती है किसी ना किसी करीबी रिश्तेदार ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की होती है। यार आप समझते हैं कि इंसेस्ट को कानून रोकेगा या कानून अगर अप्रूवल दे देगा तो हर कोई इंसेस्ट करने लग जाएगा? नहीं, इंसेस्ट एक ये भी एक नेचुरल चीज है कि ये सोसाइटी में 1-2% लोग करते हैं। ठीक है, वो मर्जी से करें, कोई इंस्टिगेटर हो या कोई रेप होती है सोसाइटी में। मगर अगर आप ये समझें कि अगर कानून होगा कि इंसेस्ट वालों को सजा नहीं देनी तो हर कोई इंसेस्ट करने लगेगा, तो जी सब इंसेस्ट शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इंसेस्ट जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है। हम सिर्फ एक बेवकूफ हो सकते हैं कि इंसेस्ट नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? नहीं, मुझे बताएं ना कि फिर लोग इंसेस्टियस क्यों होते हैं? नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, वो नेचर के खिलाफ है ना, तो इसलिए तो नेचर के यार आप उसको ये कह रहे हैं, बात मैं जो बात ये कर रहा हूं कि आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि दुनिया में इंसेस्टियस लोग नहीं है। आप मुझसे इस बात पे शर्त लगा ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में कोई इंसेस्ट नहीं करता होगा। एग्रीड, सही बात, ठीक है, जिस शहर में आप रहते हैं और जिस शहर में मैं रहता हूं, इस शहर में भी लोग इंसेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता ना, क्योंकि इंसेस्ट एक ऐसा क्राइम है कि भाई कोई अपनी बेटी के साथ कर रहा है, कोई अपनी माँ के साथ कर रहा है, तो भाई घर में जाके कौन ढूंढेगा उनको? नहीं, और दूसरी बात रिपोर्ट भी नहीं कोई भी नहीं कर सकता, रिपोर्ट भी नहीं होता। और भाई मसला ये है कि अब प्रॉब्लम अगला वो है कि क्या लोग नेचुरली इंसेस्टियस होते हैं? वो नहीं होते, और कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है कि इंसेस्ट बने या इंसेस्ट आप ये कह रहे हैं आप करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे जैसा भी अगले 20 साल बाद 15 साल बाद की जैसा भी कानून अगर लीगल भी हो जाए तो वो लोगों की नेचुरल फीलिंग होती ही नहीं है टुवर्ड्स, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि जो है ऐसा। तो आप ये कहना चाहते हैं नेचुरली पॉसिबल नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या रॉन्ग अपब्रिंगिंग हुई हो तो वो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, पीडोफाइल्स भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और हैं, पीडोफाइल्स हैं। आप इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हाँ, एक वो बात अलहदा है कि जी हाँ जी हम उनको अलाउ नहीं करेंगे कभी भी, मगर एग्जिस्ट तो वो करते हैं। हाँ करते हैं, 100% करता है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर जारी बात है कि आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि सिर्फ उन्हीं को उसी वक्त ही टेंडेंसी तो एग्जिस्ट करती है ना। नहीं, हाँ बिल्कुल, मगर आप सिर्फ उसी वक्त ही प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जब वो उनके ऊपर एक चीज वो मेरे ख्याल में कोई दो जवान लोग आपस में इंसेस्ट भी करते रहे तो भाई तीसरा उनको कौन सजा दे सकता है? अगर कोई एक दोनों में से माइनर है तो फिर जरूर सजा दें, अगर दो आपस में मर्जी से कर भी रहे हैं पहली तो बात है आपको पता नहीं लगेगा, और अगर आपको पता लग भी जाए तो भाई उस बेस के ऊपर अब उनको लटकाने आप पहुंच जाएंगे। भाई अडल्ट लोग हैं, उनकी मर्जी, जो मर्जी करे, हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, खत्म होगी बात। चलो सही है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, ओके बाय। तो मेन बात यह है कि हमारे मुल्क में जिधर रोज रेप आ रहे हैं, रोज तमाशा लगा हुआ है, रोज गंद पड़ा हुआ है, हम लोग ये बातें जेहन में बस मुल्लों ने दिमाग में बिठा ही ये दिया, मुल्लों से अपनी बच्चियां नहीं महफूज, और लोगों के जेहन में ये बिठा दिया कि वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाले जो है ना वो बड़ी इंसेस्ट करते हैं, हम नहीं करते। हो भाई तुम लोगों ने जितना भी ओपिनियन बनाया ना, ये सारा मिल्फ पॉन देख के और सारा कुछ ये कर करके बनाया हुआ है वेस्ट के बारे में, तुमसे मॉरल कैरेक्टर उनका एटलीस्ट इंसेस्ट में बहुत अच्छा है, ये आप लोगों को बात नहीं पता, उनका आपसे बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में रोज अभी पिछले महीने ये काम हुआ है, मेट्रो टर्मिनल के अंदर इस्लामाबाद में
बेटी मार के बाप ने फेंक दी, बाद में बाप निकला रेपिस्ट जब डीएनए टेस्ट हुआ। इधर मौलवियों से अपने बच्चे नहीं महफूज, इधर कोई भी मतलब देखें, आई एम सॉरी टू से, हमारे पास एक ऐसे भी भाई आए थे जो के खुद मौलवी थे, उनका भाई मौलवी था और उनका बड़ा भाई जो है उनका रेप कर रहा था, सारा बचपन बड़े भाई ने रेप किया, ठीक है। ऐसे भी एक भाई हमारे पास आए थे। तो औरतें तो नहीं, औरतों का तो बड़ा ये समझते हैं कि बेटी के साथ इंसेस्ट तो जी बड़ा लोगों को ज़हन में आता है, तो जो बच्चों को अपने बेटे नहीं महफूज, जिनसे भाई नहीं महफूज, उनकी क्या बात आप करेंगे यार। ये सारी बातें इधर हैं, इतनी फिल्थी घटिया सोसाइटी है पाकिस्तानी, और हम गाली दूसरों को देंगे, ये मतलब बहुत ही मुश्किल किस्म की बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।